Baik, thank you very much for coming up for the interview. Now please tell me about yourself. Tadi siapa namanya? Maher siapa? Maher Selan, Pak. Angkatan 23 ya? Iya, Kupang 23, Pak. Maher Selan, oke. Ya. Thank you for the time. My name is Maher Ciala Hasiba Selan. Pelan-pelan ya. My name is Maher. Dan? Maher Ciala Hasiba Selan. Ya, saya singkat seperti itu saja. Iya, Pak. I graduated from Tadikapuri. Airlines Business Career. Majoring on airlines officer. Majoring in Pak, lupa umur, Pak. Ya, terus? I'm 21 years old. Oke, I am 21 years old. Di sini ya? Iya, Pak. Alright. Number 2. Sudah, gini saja. Ini ya, lulusnya kapan? Tahun berapa? Oh, ya. Bulan berapa? In July. Ya, disebutkan dong. Ya. In July apa? 2022. Apa bahasa Inggrisnya? Apa? 2022 ini apa? 2000 and 2022. Ya, diulangi lagi ya. My name is Ya. Maher, bla bla bla. I am 21 years old. I graduated from Tadikapuri Airline Business Career, majoring in being an airline officer in July 2022. Silakan dibaca lagi. My name is Maher Ciala Hasiba Selan. I'm 21 years old. I graduated from Tadikapuri Airlines Business Career, majoring in airlines officer. In being an airline officer. Oh ya, Pak. In being an airlines officer in July 2022. Okay, good. Why should we hire you? Kenapa kami harus mempekerjakan kamu? Seperti biasa, Pak, bahasa Indonesia dulu, Pak. Boleh, boleh. Ya, Pak. Karena saya memiliki skill dan pengetahuan yang dibutuhkan di perusahaan. You should hire me because pengetahuan dan skill yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan. This company needs. Saya baca dulu, nanti kamu tirukan ya. Ya, Pak. You should hire me because I have the skills and knowledge that this company needs. Silakan baca. You should hire my because. Hire. Ini dibaca hire. Oh ya. Hire. You should hire my because I have the. Hire me. You should hire me because I have the skills and knowledge that this company needs. Yeah, that this company needs. Yeah. Okay. Number 3. Why do you want to work at our company? Kenapa pengen bekerja di perusahaan kami ini? Karena visi misi, karena saya menyukai visi misi yang ada di perusahaan. Oke. I want to work at this company, atau for this company. Ya.
the vision, because I am interested in the company's visions and mission. mission. Ya, silakan dibaca. I want to work for Work. this. I want to work. I want to work for this company because I'm interested in the company, In the company's in the company's vision and mission. visions and missions. Vision and missions. Ada S-nya. Visions and Vision missions. and mission. Okay. Why do you want to be an airline staff? Kenapa kamu pengen jadi staff maskapai? Karena saya ingin berkarir di bidang penerbangan. Okay. I want to be an airline staff because I have a dream of having a stable career in the field of aviation. Silakan dibaca. I want to be an airline staff because I have a dream A dream of having Mhm. a stable career in the field of the aviation. In the field of aviation. In the field of aviation. Ya. Ya, ini ya. Number 5, what is your weakness? Apa kelemahan kamu? Kelemahan saya cepat emosional saat bekerja dengan tim kalau tidak sesuai dengan kemauan saya. Terus caranya mengatasi? Saya selalu tersenyum untuk. Cara mengatasinya bukan gitu. Cara mengatasinya gimana? Kalau kamu lagi emosi gimana? Supaya nggak cepat emosi, bagaimana caranya kira-kira? Berusaha untuk. Kalau saya mungkin kalau lagi emosi saya pergi ke kamar kecil, kemudian duduk diam. Kalau saya untuk tidak emosi. Tapi kalau di kamar mandi duduk diam loh ya, bukan nonton bokep loh ya. Nggak, maksudnya supaya tidak emosi. Supaya tidak emosi, saya biasanya pergi ke kamar mandi atau menjauh dari teman-teman. Tarik nafas, dan supaya setelah emosi reda saya baru kembali. Gitu caranya seperti itu. Ya, Pak. Nah, bagaimana? Kalau kamu akan gimana bilangnya? Kalau cara kamu gimana? Kalau untuk tidak emosional, saya suka bernyanyi, Pak. Suka apa? Bernyanyi. Oke, bernyanyi. Oke. Ya. Jadi bagus itu. Kalau kamu lagi emosi, kamu bernyanyi, maka nanti orang lain yang emosi dengernya. Tapi saya bagus, Pak. Oke. Ya, gitu ya. My weakness is that I get emotional atau I get angry easily ya. Saya mudah marah gitu kan? Iya, marah-marah. Saat bekerja dengan tim. To overcome that, untuk mengatasinya, I will find a space for myself and sing for a while ya. Jadi saya akan for a while. After my emotion get settled, jadi setelah emosi saya sudah terkendali, gets control, I will come back to work. I will come back to my colleagues. Tapi memang nggak bisa lama-lama ya. Jadi ini cuma nyanyi paling 1, 2, 3 menit ya.
Ya, Pak. Nggak bisa nyanyi konser 1 jam ya, kamu nggak kerja nanti ya. Ya, tidak bisa, Pak. Oke. Ya, coba dibaca. My weakness is that I get angry easily to Easily. Ini dibaca easily, easily. ya, easily to overcome that I will I will find. myself. Ya, Ini dibaca find, Maher. fine. Mm-mm. Ya, fine. I must space I will find a space. Anjas for myself. Think, I will- will find a space for myself ya, space for myself and sing. For I will, for a while. for a while Mm-mm. after the emotional After my emotion, emotion get after control. my emotion After my emotion get control. gets controlled, Control, I will come back to my Kalix. Ya. colleagues. Ya, Kalix ini teman-teman kerja artinya ya. Jadi Ya. setelah emosi saya reda, saya kembali ke tempat teman kerja. Terus mereka saya palak, saya minta duit. Oke, next. What is your greatest strength? Apa kekuatan terbesarmu Kekuatan terbesar saya atau kelebihanmu? Apa? Saya selalu bekerja yang terbaik buat perusahaan agar kepercayaan yang diberikan tidak hilang, Pak. Oke. My greatest strength is my commitment to perform the work as best as I can. Okay, the best I can ya, the best I can ya, the best I can. Silakan dibaca. My greatest strength Sorry, ya terus? is my commitment to perform, to work the The best work. I can. Ini dibaca No work. the work, The work. bukan work tapi work. The work. The work the best I can. Good. Seven. How do you manage a complaint? Bagaimana kamu mengatasi komplain? Saya selalu pusing terhadap penumpang yang susah Saya diatur. selalu apa? Selalu apa? Pusing, Pak. Apa itu maksudnya? Maksudnya kayak marah begitu, emosional, Pak. Oh, enggak, cara mengatasi komplain. Masa marah caranya? Cara mengatasi keluhan gimana? Saya selalu tersenyum untuk mengatasi penumpang yang selalu komplain terhadap Ya, apa ya? kalau ada orang komplain mestinya kan didengarkan dulu kan komplainnya, keluhannya. Keluhannya Didengarkan. apa, Pak? Terus setelah didengarkan baru dicari jalan keluarnya. Setelah ketemu jalan keluarnya, disampaikan jalan keluarnya ke penumpang itu, gitu kan? Ya, begitu ya. Jadi I manage a complaint by first listening to the complaint with empathy, dengan empati ya. Maksudnya berusaha memahami permasalahan penumpang yang komplain itu. With empathy, then I will find the solution for the complaint. After finding the solution, I will come back to the passenger with the solution.
Silakan dibaca. I manage complaint my first the listing By listing first. by first By First. first. by first listing Listening. Huruf T-nya nggak dibaca. Listening. listening to to the complaint with empathy with empathy Then, they will then find the I will solution. find. Find the solution for the complaint. After finding the solution, I will come back to I will passenger. come back. I will Come come back. I will come back to passengers with To the solution. passenger. With the solution. With the solution. Okay, good. How much is your expected salary? Berapa gaji yang kamu harapkan? Kalau gaji, saya menyesuaikan posisi saya di kantor, Pak. Oh, jadi kamu percaya kepada kebijakan perusahaan ya terkait ini ya? Pak, sesuai posisi saya sebagai apa saya. Oke. Jadi in relation to salary, I prefer to trust the company's policy. Ya. Jadi terkait dengan gaji, saya memilih percaya kepada kebijakan atau kebijaksanaan perusahaan. Ya. Dibaca, coba. In relation to salary, it prefer. Ini dibaca at. Prefer. To trust the company's. To trust. Ini dibaca trust. To trust the company's policy ya, bukan polisi. Policy itu artinya kebijakan ya. Kebijakan. Okay, good. Do you have any question? Ada tidak pertanyaan? Ada, Pak. Apa itu? Bagaimana kalau ketika ada pesawat yang masuk? Pertanyaan sesuai apa tuh, Pak? Penerbangan punya tuh, Pak. Pertanyaannya begini, biasanya pilihannya adalah pertanyaannya kamu akan menanyakan bagaimana nanti tuntutan pekerjaan atau lingkungan pekerjaannya atau apa yang perusahaan harapkan dari saya selama 3 bulan bekerja, seperti itu. Ya. Oh, iya. Nah, mana yang kamu pilih? Bagaimana kebijakan kantor kalau kita tidak bekerja sesuai dengan kriteria yang ada di kantor, Pak. Oke, jadi lebih seperti ini ya. Apa yang diharapkan perusahaan gitu dari kamu gitu saja ya. Ya. Apa yang perusahaan harapkan dari saya selama untuk 3 bulan pertama bekerja. Seperti itu saja ya pertanyaannya ya. Karena kan kamu tidak punya pertanyaan nih. Oke. What is the company expecting from my first 3 months working here? My first 3 months working here, ya. Oke, silakan dibaca. What is the company expecting from my first 3 months working here? Here. Nanti akan dijawab oleh yang mewawancara ya, yang diharapkan kamu bisa melayani penumpang sebaik mungkin ya, bisa mengatasi keluhan, komplain dengan baik gitu ya. Ya, Pak. Good. Thank you very much, Maher.
sebentar ini saya penasaran. My first 3 months working here pakai S tidak ya? Pakai. Kadang-kadang saya terpaku pada grammar, jadi kita lihat ya. Ya, Pak. Oke. Jadi seperti ini saja. My first 3 months, ya boleh ya, working here. Oke, ini akan saya copy paste dan saya kirimkan ke WA kamu, Maher. Nanti Ya, Pak. silahkan ditulis ya, Ya, Pak. ditulis dan dihafalkan ya, Ya, Pak. dihafalkan. Tapi jangan terpaku pada nomor, karena kalau terpaku pada nomor nanti Bisa biasanya diacak. ya diacak ya. Ya, Pak. Good. Oke, berikutnya yang latihan adalah saya hentikan dulu record. Diulangi lagi. Ya, Pak. My name is Iqbal Abdul Halim Lobo. You can call me Iqbal. I come from Sumba. Yes. I am 20 years old. Okay. I graduated from Tadika Puri Airline Business Career. Yeah, and then? In June 2022. Okay. Ya. Ya. Sudah? Sudah, Pak. Very good. Ya. Number 2. Why should we hire you? Kenapa harus mempekerjakan kamu? Pakai bahasa Indonesia duluan, Pak, atau? Boleh, boleh. Karena saya memiliki pengalaman yang cukup di bidang ini. Pengalaman cukup? Ya. Berarti sebelumnya udah bekerja di sini, di bidang ini? Tidak, cuma mengetahui tentang. Oh, berarti ini ya, karena latar belakang pendidikannya sesuai gitu ya? Ya, sesuai. Okay. You should hire me because I have the skills I have mastered the skills that the company needs. Ya, silakan dibaca. You should hire me because I have mastered the skills that the company needs. Needs ya. The company needs. Okay. Number 3. Why do you want to work at our company? Mengapa ingin bekerja di perusahaan kami? Karena perusahaan Anda memiliki reputasi yang baik untuk mendapatkan karir pekerjaan yang cemerlang di masa depan. Okay. I want to work for this company because this company has a good reputation as a place where employees can build a bright career, ya, a bright career. Silahkan dibaca. I want to work for this company because this company has a good reputation as a place where employees can build Can build. and build. Can build. Can build. Can build
A bright career. A bright career. A bright career. Ya, ini dibaca bright ya. A bright career. Ini dibaca career. Career. Ya. Oke, good. Why do you want to be an airline staff? Mengapa kamu ingin menjadi staf maskapai? Karena ini pekerjaan yang saya impikan selama ini. Oke. I want to work as an airline staff because this job is the job I am wishing, I am dreaming, atau I am wishing, I am expecting to have. Atau gini, because this job is my dream job. Oke, silakan dibaca. I want to work as an airline staff because this job is my dream job. Oke. What is your weakness? Apa kelemahan kamu, dan sebenarnya bukan kelemahan juga, tapi plus cara mengatasinya. Ketidakmampuan saya untuk fokus ketika terlalu banyak hal yang mengalihkan perhatian saya. Oke, terus cara mengatasinya? Dengan cara lebih memahami apa yang disampaikan. Dengan lebih mencoba memahami apa yang sedang dilakukan ya, atau memetakan apa yang dilakukan ya. Oke. Ya. My weakness is that I get easily distracted if I have to perform many duties at the same time. To overcome that, I will take notes and do a quick mapping about things that I have to do. Jadi melakukan pemetaan ya. Jadi apa saja yang harus saya kerjakan sih? Kan saking banyaknya biasanya bingung ya. Jadi harus dipetakan. Silakan dibaca. Yeah. My weakness is that I get easily distracted if I have to perform many duties at the same time. At the same to time. overcome At the same at time. the same time. Same. At the same time. At the same time. To overcome that, I will take note and do a quick mapping about things that I have to do. Okay, good. What is your greatest strength? Apa kekuatan terbesarmu? Nge-freeze ya ini. Kepribadian saya yang ramah adalah kekuatan saya. Oh, oke. Jadi kekuatan terbesarmu adalah kepribadianmu yang ramah ya. Okay. My greatest strength. Ramah. Ya. Strength is my friendly personality to everyone ya, untuk ke semua orang ya. Kamu ramahin ke semua orang ya, Pak. Bukan sama yang cakep-cakep saja ya. Ya, silakan dibaca.
My greatest strength is my friendly personality Friendly. personality to everyone. Personality to everyone. Personality to everyone. Okay, good. How do you manage a complaint? Bagaimana mengatasi komplain? Terima keluhannya dengan baik dan bilang kepadanya bahwa saya akan menyelesaikan masalahnya. Cuma akan saja, janji. Tapi diselesaikan bener nggak? Diusahakan. Jangan diusahakan dong. Diselesaikan, karena itu pekerjaan kamu. Ya. Kalau Ya. nggak selesai nanti karir kamu yang selesai di situ ya. Jadi harus diselesaikan. Jadi I manage a complaint by dealing with the complaint in a cold-headed atau in a cool-headed ya, cool-headed manner ya. Jadi dengan tenang, in a cool-headed manner. Then I will find the solution, and we'll come back to the passenger with the solution. Oke, silahkan dibaca. I manage a complaint by dealing with the complaint in a cool-headed manner. Then I will find the solution and will come back to the passenger with the solution. Good. Number 8. How much is your expected salary? Gaji yang kamu harapkan berapa? Gaji yang saya harapkan 2 juta sampai 3 juta. Okay. The range of salary. Okay, the amount of salary that I expect is in the range from 2 to 3 million rupiah. Silakan baca. The amount of salary that I expect is in the range from 2 to 3 million rupiah. Rupiah. Ya, very good. Do you have any question? Ada pertanyaan tidak? Ada, Pak. Ya. Apakah jika pekerjaan saya bagus, saya akan mendapatkan posisi yang lebih bagus lagi dari sebelumnya? Oke, jadi ini menanyakan perkembangan karir ya. Ya. Oke. Please kindly explain about the career building opportunity that exists in this company. Tolong jelaskan kemungkinan pengembangan karir yang ada di perusahaan ini ya. Jadi kalau baik nanti jadi apa, kalau baik lagi jadi apa gitu ya. Okay, good. Silakan dibaca. Please kindly explain about the career building opportunity that exists in this company. Very good. Ya. Oke, ini saya copy paste. Saya kirimkan ke WA-mu ya, Iqbal ya. Ya, Pak. Iqbal, mana Iqbal? Oke.
Ya, silakan nanti ditulis, dihafalkan itu. What do you want to be? Sorry, why do you want to be an airline staff? Mengapa kamu ingin menjadi staf maskapai? Bahasa Indonesia dulu, Pak. Boleh. Karena menurut saya, menjadi staf bandara adalah salah satu hal yang luar biasa, dan saya juga tertarik dengan dunia penerbangan. I want to be an airline staff because in my opinion this job is a good job, and I am also interested in the field of aviation. Oke. Silakan dibaca. I want to be an airline staff because, in my opinion, this job is good. Is a good job. Is a good job, and I'm also interested in the field of In the aviation. field. In the field. Ini dibaca field. In the field of aviation. Of aviation. Of aviation. Yeah. Good. Next, number 5. What is your weakness? Apa kelemahan kamu? Saya memiliki masalah dalam berbahasa Inggris, dalam berbicara bahasa Inggris, dan kemudian saya belajar melalui sosial media seperti YouTube dan dengan teman yang ahli dalam berbahasa Inggris. Okay. Dan sekarang saya memiliki peningkatan dalam berbahasa Inggris. My weakness, gini saja. My weakness is that is my poor English proficiency. Proficiency. To overcome that, I am committed to learn from various sources, both online and offline. Seperti itu saja, ya. Ya, Pak. Silakan dibaca. My weakness is my poor English proficiency. To overcome that, I am committed to learn from various sources, both online and offline. Ya, baik online maupun offline, ya. Ya, Good. Pak. Number 6. What is your greatest strength? Apa kekuatan terbesarmu? Saya pandai dalam menghafal, bertanggung jawab, disiplin, dan rajin. Saya juga bisa memperkenalkan diri dalam bahasa Jerman. Cuma bisa memperkenalkan diri aja? Iya. Nah, itu jangan disebutkan. Kecuali kalau kamu bisa bahasa Jerman. Bisa bahasa Jerman. Berarti kelebihan kamu di memori ya. Memori sama kamu bertanggung jawab dan disiplin. Disiplin dan rajin. My greatest strength. My greatest strength is that I have a strong memory. And I am also responsible, diligent, and disciplined. Okay. Silakan dibaca. My greatest strength is that I have a strong memory, and I am also responsible, diligent, and disciplined.
Very good. Next. How do you manage a complaint? Bagaimana kamu mengatasi komplain? Dengarkan keluhan, terus temukan solusi dengan cepat, hadapi dengan tenang, pelajari empati dan menindaklanjuti informasi. Okay. I manage a complaint by dealing with it calmly, responding to it quickly and efficiently, and dealing with the customers with empathy. Ya, silakan dibaca. I manage a complaint by dealing with By dealing with it calmly, responding to it quickly and efficiently, and dealing with the customer with empathy. Okay. Then, how much is your expected salary? Berapa gaji yang kamu harapkan? Setidaknya saya mendapatkan gaji sebagai standar minimum di maskapai ini. Oke, jadi the amount of salary that I expect is at least the same as the minimum wage in this region, in the region, ya, di wilayah ini. Ya, silakan dibaca. The amount of salary that I expect is at least the same as the minimum wage in the region. Ya, ini dibaca wage ya, minimum wage in the region. Okay. Good. Do you have any question? Ada tidak pertanyaan buat saya? Ada, Pak. Ada. Ya, do you have any question? Yes, apa? Apa yang perusahaan harapkan dari saya jika saya bekerja di maskapai ini? Oke. What is the company expecting from me if I am accepted to work here? Ya. Apa yang silakan dibaca? What is the company expecting from me if I am accepted to work here? Ya, ini dibaca accepted ya. Nanti dilihat lagi rekamannya ya. Iya, Pak. Good. Ini dari nomor 4 sampai nomor 9 saya kirim ke WA kamu ya. Iya, Pak. Oke. Nanti dilihat lagi, dihafalkan lagi. Dilihat videonya bagaimana pengucapan-pengucapannya yang tadi saya koreksi ya. Oke. Iya, Pak. Good. Saya hentikan dulu rekamannya. Okay. Thank you very much for coming up for the interview, Abner. Now, please tell me about yourself. Okay. My name is Abner Renaldi Takmanu. You can call me Aldi. You can call me siapa? Aldi. Aldi. I am 23 years old. I am 23 years old.
I graduated from Tadikapuri Airlines Business Career. I graduated from Tadikapuri Airline Business Career, Majoring in being majoring in being an aviation officer. an apa? Aviation official In May 2022. in May May 2022. Yeah. Yep. Okay. I come from Kupang, Nusa Tenggara. I come from Kupang, West. East atau West? East, Pak. East, Pak. East ya. Yes. East Nusa Nusa Tenggara. Tenggara. Oke. Sudah? Sudah, Pak. Okay, good. Number 2, why should we hire you? Because I have the ability skills. Because I have The ability skills. the skills and ability And knowledge. okay, skills, abilities, and knowledge. According Ya, terusin. to the criteria you are looking for. Okay, knowledge that are in accordance to the criteria You are looking for. Oke, silakan dibaca lagi. Yang ini, yang punya saya ini. Ya, Pak. Because I have the skills, abilities, and knowledge. Knowledge. And knowledge. K-nya nggak dibaca. Knowledge. Knowledge. Mm-mm. Hmm? Tunggu pada papel ini. And because I have the skills, abilities, and knowledge that are in accordance to the criteria you are looking for. Okay. Why do you want to work at our company? Because I am very interested. I am apa? I am very interested. Very interested. I am very interested In this company, in this company. And it will, And apa? Apa itu? Bahasa Indonesia saja dulu. Bahasa Indonesia saja dulu. Karena saya sangat tertarik dengan perusahaan ini. Ya. Dan akan menjadi kehormatan besar buat saya jika saya diterima bekerja di kantor perusahaan ini. Apa dari perusahaan ini yang membuat kamu tertarik? Bagian mananya? Bagian apa dari perusahaan ini yang membuat kamu tertarik? Apakah visi misinya? Apakah track recordnya? Apakah Visi misinya, Pak. visi misinya? Oke. Company's visions and missions, and it would be an honor to me if I can work in this company. Silakan dibaca. Because I am very interested in this company's vision and mission, and it will be an honor Would be. to be. Would Will be. Huruf L-nya nggak dibaca. Would be. Would be Mm-mm. an honor to me. Bukan if I can honor. work. Ini dibaca honor.
An honor. It would be an honor To me, if I can work in this company. Yeah. Why do you want to be an airline staff? Kenapa pengen jadi staff? Oh, tadi kamu pengen jadi aviation officer ya? Jadi pertanyaannya saya ganti. Why do you want to be an aviation officer? Petugas bandara ya? Ya, Pak. Nah, kenapa? Karena saya memiliki keahlian khusus. Okay, because I have a special ability. Untuk memahami. Untuk apa? Untuk memahami. Terusin. Untuk memahami pelanggan serta cara berkomunikasi dengan baik. Oh, itu airline officer dong itu, bukan aviation officer. Kan hubungannya dengan pelanggan kan? Kalau aviation officer tuh yang mana? Tugasnya beda nggak dengan airline officer? Kamu nanti kerjanya apa di sana? Staf bandara. Staf bandara atau staf maskapai? Staf bandara. Staf bandara. Yang lain gimana? Staf bandara atau staf maskapai? Staf maskapai. Staf maskapai ya. Staf maskapai. Jadi ini bukan majoring in airline officer ya, bukan, atau airline staff. Airline staff. Jadi kamu bekerja sebagai staf maskapai. Ya, airline apa tadi? Staff ya. Staff. Nah, kenapa kamu pengen jadi staf maskapai? Karena kamu punya keahlian khusus in dealing with customers ya. In dealing with customers. Oke, silakan dibaca. Because I have special skill. Salah lagi. Because I have special ability in dealing with customers. Kamu mendapatkan keahlian ini dari mana? Dari mana kamu dapat keahlian ini? Belajar dari Nah, dari belajar ya. That I get during my study at Tadikapuri Airline Business Career ya. Oke, silahkan dibaca. Because I have a special ability in dealing with customers that I got during my study at Tadikapuri Airlines Business Career. Okay. What is your weakness? Apa kelemahanmu? Dan cara mengatasinya. Kurang percaya diri, Pak. Terus cara mengatasinya bagaimana? Biasanya saya menguatkan mental untuk bisa percaya diri. Cara menguatkan mental bagaimana? Menenangkan pikiran. Caranya supaya pikiran bisa tenang bagaimana? Harus konkret jawabanmu. Kayak tadi kan nyanyi. Terus kalau nggak bisa belajar bahasa Inggris, belajar dari YouTube, belajar dari online maupun offline. Nah, kalau kepercayaan dirinya rendah gimana caranya? Healing, Pak. Apa kira-kira? Kalau kamu nggak tahu solusinya, berarti ini masih akan merupakan kelemahan yang akan mengganggu kamu nanti.
supaya bisa percaya diri bagaimana? Apakah ikut kursus supaya percaya diri? Kan ada tuh kursus kepribadian, atau Iya, Pak. melihat video-video di YouTube tentang motivasi. Bisa seperti itu kan? Caranya? Mengikuti kursus saja, Pak. Beneran mengikuti kursus di mana ada itu di Kupang? Yang solusinya yang benar, yang ada, yang nyata. Ayo ganti saya, Pak, nomor 5. Iya, ya, oke. Ya. Nah, ini kan nanti bisa saja interview-nya dalam bahasa Indonesia. Lah kalau kamu ditanya seperti ini bingung gimana? Ya, apa kelemahanmu? Kalau suka begadang itu kelemahan, Pak. Suka apa? Suka begadang. Apa itu? Oh, suka begadang. Suka begadang. Kelelawar. Terus caranya mengatasinya bagaimana? Kan kalau begadang itu sulit bangun pagi, toh, Pak. Ya, ya. Terus cara mengatasinya? Tidak begadang lagi supaya bisa bangun pagi. Oke. Jadi my weakness is that I always go to sleep late, causing me to wake up in the morning late, ya. To overcome that, I am now committed to go to sleep early, ya. Oke, silakan dibaca. My weakness is that I always go to sleep late, causing me to wake up in the morning late. To overcome that, I am now Overcome committed. that. Ini dibaca that. Overcome that. To overcome that, I am now committed to go sleep early. Oke. What is your greatest strength? Apa kekuatan terbesarmu? Kekuatan terbesar saya adalah Apa? saya mampu bekerja sama dengan tim serta ramah dalam melayani pelanggan. Yeah, my greatest strength is that apa tadi? I am a good team player. Serta ramah. And I am also friendly in dealing with customers. Oke. Silakan dibaca. My greatest strength is that I am a good team player and I am also friendly in dealing with customers. Okay, good. How do you manage a complaint? Bagaimana kamu mengatasi komplain? Menenangkan. I will calm the customer. Memberikan saran terbaik. Okay. Memberikan saran terbaik dan memberikan senyuman. Give him or her the best solution, ya. The best solution. Oke, seperti ini ya. Ya, Pak. Oke, silakan dibaca. I will calm. I will calm the customer. I will calm the customer.
who complains Who, and ini give- dibaca who, bukan who. Tapi who, huruf W-nya nggak dibaca. ya Pak. I will come the customer who complains and give him or her the best solution. How much is your expected salary? Berapa gaji yang kamu harapkan? Saya mengharapkan dominan gaji Hmm? sesuai dengan apa yang saya kerjakan di perusahaan ini. I am expecting the amount of salary that is in accordance to my work here. Oke, silakan dibaca. I am expecting the amount of salary that is in accordance to my work here. Do you have any question? Ada pertanyaan? Apa langkah selanjutnya setelah interview? What after the interview? This interview. What should I do next? Silakan dibaca. After the interview, what should After I do this next? interview. After this interview, what should I do next? Should. What should? Should. L-nya nggak dibaca, L-nya. What should? Should. What should I do next? I do next. Ya, what should I do next? Good. Ini saya kirimkan ke Abner ya. Jadi nanti ini ditulis, dihafalkan, dipahami artinya, supaya nanti ketika diwawancara kamu siap. Ya, mana ini Abner? Ya Pak, siap. Abner mana ini Abner? Ini ya. Abner betul angkatan 23 ya? Betul Pak. Abner Takmanu ya? Oke. Ya Pak. Ya. Abner Takmanu. Jadi saya rekap dulu yang sudah maju dari angkatan Kupang 23 ada Nurjihan, Roswita, Kamon, Maher Selan, Iqbal Lobo, dan Abner Takmanu. Kemudian yang dari angkatan 28 ada Yanurius Lodo, Anjas, Dewinta, Krisantus, Imelda, dan Kamila. Betul ya? Halo, betul ya ini ya? Betul, Pak. Betul, Pak. Betul Pak. Oke, baik. Saya akan Betul, cari Pak. lagi yang Selanjutnya Nardi, Pak. oke, Nardi Rambu-rambu, Dwita Pak. ya, Rambu angkatan Brasilia. 28 ya. Gregorius. Ya Pak. Oke, Nardi Dwita angkatan 28, siap? Siap, Pak. Persiapkan dulu, saya kasih waktu 3 sampai 5 menit. Saya akan kembali ya. Oke, tenang, nanti semuanya akan dapat diri. Oke. Thank you very much for coming up for the interview. Nardi, mana ini Nardi? Ada, Pak. Oke, Nardi itu ya, Nardi itu ya. Please tell me about yourself, Nardi. Thank you, Mister. Hmm, Thank you for the time given to me. Yes. Let me introduce myself. My name is Nardi Dwita Estaek. Hmm, You can call me Dita. You can call me Dita. I am 22 years old. I am 22 years old. I graduated from Tadika Puri Airlines. I graduated from Tadika Puri Airline. Career majoring in being Business an career. business career. Majoring. Majoring in being Majoring apa? majoring in being In being an airline officer
An airline officer. Officer in August 2022. In August. In August 2022. okay, 2022. Silakan dibaca lagi. My name is Nardi Duta Estaek. You can call me Dita. I am 22 years old. I graduated from Tadikapuri Airline Business Career majoring business career majoring in being an airlines in Airline officer ya ini. Officer. Officer in August 2020. August 2022. Okay. Alright, ini sudah saya rekam belum ya? Oke, sudah saya rekam ya. Nanti belum saya rekam lagi. Number 2, why should we hire you? You should hire me because I have a good. Hire me because, bentar ya. You should hire me because I have a good. I have a good public speaking skill and other skills. And knowledge that are suitable with the job. That are suitable with this job. Yes. With the job. Oke. Silakan dibaca lagi. You should. You should hear. L-nya nggak dibaca. L-nya nggak dibaca. You should. Kan lebih mudah kan malah. Kenapa kamu malah mempersulit sendiri? You should. You should hear me hire. Ini dibaca hire. Hire me because I have a good public speaking skill. Public speaking skill and other skill and knowledge that are suitable with the job. Yeah. Why do you want to work at our company? Because working as an airline staff is my dream. No. Kenapa pengen kerja di perusahaan ini? Because in my opinion, your company is one of the best airlines in the country. Yeah. And always give the best service to passengers. Oke, silakan dibaca lagi. Because in my opinion. Because in my opinion. Because in my opinion, your company is one of the best airlines in the country and always give the best service to passengers. Services to passengers. Okay. Why do you want to be an airline officer? Because working as an airline staff is my dream. Just working as an airline staff atau airline officer? Airline staff.
Tapi ini diganti kata staff. Biar sama. Because working as an airline staff is my dream. dream. Okay. All right. What is your weakness? My weakness is in speaking English. My poor English My proficiency. Proficiency. Terus? my speaking English, but I will continue. Bahasa Indonesianya saja dulu gimana? Saya memiliki kelemahan dalam berbahasa Inggris, tetapi saya akan berusaha dan terus belajar lebih giat lagi. Terus belajar. Okay. My weakness is my poor English proficiency. To overcome that, I am committed to learn English from various sources, both online and offline. Silakan dibaca. My weakness is my poor English proficiency. To overcome that, I am committed to learn English from various sources, but online and Sources. But online Bukan and but offline. ini bacanya. Both. Online and offline. Oke. Nanti dilihat lagi rekamannya. Oke. What is your greatest strength? Apa kekuatan terbesarmu? My greatest strength is my greatest Bahasa Indonesia strength. dulu aja. Bahasa Indonesia dulu aja. Kelebihan saya adalah kemampuan berkomunikasi dengan baik dan bertanggung jawab atas semua tugas dan pekerjaan yang diberikan. Okay. My greatest strength is my communication skill. Skill. Ini ya, my greatest strengths are my communication skills and my commitment to do the best in everything that I do. Silakan dibaca. My greatest strengths are my communication skill and communication skill and my commitment to do the best in everything that I do. Everything that I do. Everything that I do. How do you manage a complaint? Bahasa Indonesia dulu. Keluhan saya selalu mendengarkan keluhan dengan baik dan selalu memberikan solusi yang terbaik. Okay. I manage complaint by dealing with it calmly and responding to it quickly and efficiently. Silakan dibaca. I manage a complaint. I manage complaint. A complaint. I manage a complaint. I manage a complaint by dealing with it calmly and responding
responding to it. Apa nih? Quickly, and efficiently. efficiently, Efficiently. efficiently, Efficiently. 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 Ya. Oke. How much is your expected salary? Berapa gaji yang kamu harapkan? Bahasa Indonesia dulu. Gaji dan pekerjaan saya itu diserahkan pada perusahaan dengan sesuai hasil pekerjaan saya. In relation to salary, I prefer to trust the company's policy. Ya, silakan dibaca. In relation to salary. In relation to salary, I prefer to trust the company's policy. Company's policy. Do you have any question? Apa langkah selanjutnya setelah interview? Okay. What shall I do next after? Ya, silakan dibaca. After this interview, what shall I do Bukan next? soul. Tadi cara bacanya gimana? Kan sudah beberapa kali kan? Ya. Should. After this interview, what should I do ya. next? Ya, what should I do next? Ini dibaca should. Yang lain juga diperhatikan ya. Jadi ketika saya mengoreksi yang lain, seorang siswa, yang lainnya mestinya memperhatikan. Jadi tidak perlu mengulang kesalahan yang sama ya. Oke, ini Nardi, saya kirimkan ke WA kamu. Nanti dicatat, dipindah ke buku ya. Percatatan. Mana Nardi? Siap. Mana ini? Arti mana ini? Oh ini ya. Ada Pak. Oke. Baik, nanti saya kirim rekamannya.